Assalamu alaikum. Nga foli malien cɛ na muso ni makɔrɔba bɛɛ lajɛlen. Ne tɔgɔ ye Abdurahman Traoré, dɔw bɛ wele ko Draman Traoré, dɔw bɛ wele ko Sandra, dɔw bɛ wele ko Bamana Bolokele. Bon, précisément an kɔni an bɛ Zela Gabɔ yan. An ɲɛ bɛ situation na, an ɲɛ bɛ Mali problème na, an ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la. En tout cas, message min kɔni bɛ ne bolo ka di Mali milliardaires ma ani Mali autorités ka daminɛ président n'a ka membre bɛɛ lajɛlen na. Tu sais, Mali problème a ka gɛlɛn komi a ka nɔgɔ quoi, ne bɛ kuma min fɔ la quoi. Munna parce que Mali bamaɲiginw ko a tɛ se ka dabila, a tɛ se ka dabila, mais min bɛ anw Malien jeunes tɔɔrɔ la o de ye ka miliyari caman ta ka taga bloquer Faragɛ la. Après o tigilamɔgɔw bi sa parce que wari suɲɛlen bɛ, faso ta de bɛ, Malien ta de ye wari ninnu ye. O tigilamɔgɔ bi sa, récupération foyi tɛ wari nin na, a somɔgɔ t'a sɔrɔ, Malien foyi tɛ min b'a sɔrɔ. Bon, an bɛ se k'a fɔ o kɔni o ye tiɲɛli de ye, o man ɲi, o bɛ jamana lasegin kɔrɔ, o tɛ jamana lataa ɲɛ. N'i y'i miiri Mali territoire ye, n'i ye Mali superficie ta k'a lajɛ, c'est grand. 1 241 238 km². Et puis quand les milliardaires ont jeté mes gars, est-ce que ni nous baillons dondoni que Malaisie bi botou na kataka sa ko dira bilema? Non, c'est un peu difficile. Hein? Président Aïe Sabali. C'est vrai, ayant faoué, ayant moqué, ayant fait ben, on est Malicien, mais aïe kodo no yambulo quoi. Il y a sur le ministère de l'Obéno ou d'Engele anniversaire là, millions de biens là, millions de millions. Mais les vérificateurs n'ont fait, il te faut sur le compte qu'on a millions quoi. Et pourtant, ce sont des multimilliardaires. Warren in baby faragela. On me sait que bon nogora chukodi, on me sait que bon nogora chukodi. Ni kuma jene d'accord, ne b'a fɔ o dien matin no ka fɔ ko mambi barake ka teme malien ka te. O matin. Ni Gabon ta k'a lajɛ, ni Guinée équatoriale ta k'a lajɛ, ni États-Unis ta k'a lajɛ, Espagne, min n'a fɔ Belgique, Suisse, même Qatar, olu min yɛrɛ tɛ dunan yɛrɛ so, n'i ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ, i bɛ taa Malien multimilliardaires sɔrɔ yen nɔ. C'est du coup ninnu b'an bolo yan, bien sûr ninnu b'an bolo yan, u yɛrɛ u ye quartier dɔ k'a ban, ka goudron ni fɛnw d'a kan, an bɛ se k'a fɔ u ye baara kɛ, mais baara nin kɔni ye sanjikɔrɔ wɔsi de. Bara ni sanjikɔrɔ wɔsi de, parce que munna i faso i fa bɔra yɔrɔ min, i ba bɔra yɔrɔ min na, i yɛrɛ bɔra yɔrɔ min, e ko ko e ye Malien de, Malien dun ye disi gosi de. Ouais. Diɲɛ bɛɛ de bɛ ɲɛbɔ Malien fɛ, Malien tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o. Bon ne bolo hali sisan anw ka dugukolo tɔba de bɛ yen, Mali dugukolo tɔba de bɛ yen nɔ, hali jɔli ma surunya ka daminɛ fɔlɔ. Malien jeunes bi sɛgɛn dannen na, tewuli ni fɛniya dan parce que baara tɛ yen. Baratin ay sabali cɛkɔrɔba ka kɔfilɛ a denw n'a mɔdenw na quoi. A kana kɛ bamaɲingurunu ye ka tɛmɛ fo ka taa aw denw n'a mɔdenw domo quoi. Ne bɛ min ɲini président n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fɛ, ani ka ministre de la justice o, ani ka vérificateur général o, a essayer i ka réunion convoquer, a ka ko dɔw da jira ɲɔgɔn na pour que Malien jeunes bɛ se ka lafiya dɔɔni quoi. Milliards sɔnna trop, malgré que Mali bɛ nin crise ba in bɛɛ la, Mali bɛ nin kɛlɛba in bɛɛ la, mais milliards de bɛ dɔw kunna. Directeur multimilliardaire Mali kɔnɔ, ministre milliardaire Mali kɔnɔ, il y a combien de ministres, il y a combien de directeurs? An bɔra ka Bakari Togola ta ye sisan, hein? AP comme président fantanw, parce que Mali la ni bɛ sɛnɛ kɛ, ni fa bɛ sɛnɛ kɛ dɔrɔn i ye fantan den de. An b'o dɔn Mali la. Ouais. An bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu ka bisa dɔɔni olu ye commerçant baw ye. Ni fa kɔni bɛ sɛnɛ kɛ Mali la dɔrɔn e kɔni ye fantan den de. Bon fantanw ka président, n'a fɔra ko fantanw ka wari d'olu ma combien de milliards, o k'o détourner, a ye sabali sa. Parce que on tɛ se ka sonyali in bɔ yɔrɔ o cɛkɔrɔbaw, on tɛ se ka sonyali in bɔ aw la. Aw y'a salo, je sais même pas, a y'a salo bɔnbɔn si fɛ, a y'a min si fɛ.
anw tɛ se k'a bɔ aw la mais anw bɛ min ɲini aw fɛ o de ye mun ye aw ye sabali Ala yɛrɛ kosɔn a ka wari nin ta dɔrɔn a ka ko dɔ kɛ n'a ye Mali la pour que maliyɛndenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan baara kɛ cogo min na quoi mais situation bɛ cogo min na vrai n ka foli bɛ maliyɛn jeunes bɛɛ lajɛlen ye aw ni muɲu ani sabali hali sisan aw muɲuna a ka sabali an ka dɔ fara muɲu ni sabali kan mais tôt ou tard tiɲɛ bɛna bange je pense que tiɲɛ yɛrɛ bangela déjà tiɲɛ yɛrɛ bangela déjà parce que an ɲɛ bɛ mouvement na an ɲɛ bɛ kow la an ɲɛ bɛ fɛnw bɛɛ la n ka foli bɛ cɛkɔrɔba ye n tɛ ɲinɛ cɛkɔrɔba kɔ babani baba sora Ala de b'i sara dɛ Ala de b'i sara anw fitinin an bɔra k'i ka action ye an bɔra k'i ka hakililaw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko babani bɔra ka nin kɛ wali jamana dɔra k'a sɔrɔ a m'o kɛ Mali la a tɛ yen n'i y'i kun jan ka Mali étage jan bɛɛ filɛ i bɛ taa sɔrɔ baba de ta don hali n'o y'a sɔrɔ u y'a taraki a la k'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma an ka foli b'i ye quoi babani an b'i fo foli dantɛmɛ wale an y'i ka baarakɛminɛnw ye an y'a ye hali ni Mali gouvernement y'a détourné an y'i ka avion ko ye sinon Mali n bɛna fɔ cogo di avion ma deli ka kɛ Mali tɔgɔ la kabini Ala ye diɲɛ da Air Mali e de ta de bɛ cɛkɔrɔba an b'i fo i ni ce ni baraji hali sisan Ala k'i ɲɔgɔnna camanw nate quoi hali sisan Ala ka faamuyali ko ɲuman di maliyɛn milliardaires ma quoi ne bɛ min ɲini aw fɛ maliyɛn milliardaires a y'a essayer a ka penser aw faso la aw bɔra yɔrɔ min quoi a y'a essayer a ka miiri quoi dɔgɔliman tɛ parce que kuma ka gɛlɛn bamanankan ye toden ni dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ parce que ni miiri fɔ a kana k'aw kɔnɔ komi dɔgɔliman de bɛ mais ni conseil fana tɛ dil'i ma k'i to i ka nafolo kunna i b'a ye i ka nafolo a b'i sama ka se jamana ma quoi Ala kana aw ta kɛ ten Ala ka faamuyali ko ɲuman di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma nin kun y'aw balimakɛ ye a denkɛ ani aw mɔden fana Abdurahmane Traoré ni dɔw b'a wele ko Dramane Traoré dɔw b'a wele ko bamanan bɔlɔ kelen n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Ala ka faamuyali ko ɲuman d'aw ma aw ni ce ni baraji